কিন্তু বুতুয়ানি কারণে তিনি ত্রিপুরা মথন লিডারनि বুতুয়াनि কারণে তামুখা বিজেপি রক থাঙ্গাই দিল্লিও থাঙ্গাই শিকারি রাজাকা ইয়াখা আরএসএস नि रिपोर्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट त्रिपुराव बिजेपि ताई फाइलियानि जतन बखा गजा सुब्रा फियाबाससे बरन अंक बरक आखैयो कलायै बर दिनाव ति फाइका आं बरन सब बर व्यक्तिगत रांसे यामसे नर रांसे का ताव त्रिपुरा मथा बर आसु सारा त्रिपुरा राजानि बाके थैमाना हितो जसो मातका नर मुभमेन्ट फाइसिलिता abu tin Tripura sarangni thinangni bagui roman script bhojortui nanga bhojortui go demand tong ba bono bahai ke abona lama tong je roman script no go kokborong no roman script bai sinani abo to belaka hambai tini nor channel je omonoti faika roman script অর্থাৎ जों सेमानो माने आबुक्ति चातुति न जों जे लैंग्वेज जों माने माने खुरिव तंतुइ जे कक जों माने आबं का जतो सेमानो मारा पान का जों कबरक सान थाने का आबो बुसु ग्रत आबो आबुक्ति चातुति चिनि आबो बासाबो फलावो आटावो बा सिनि बेबागनो फोरोंजाक सिनि कासे लैंग्वेज बाय ओंखाय ताबुक सिनि त्रिपुरानि जे लैंग्वेज तियै बा ककबर रोमान स्ट्रीति तंमाने आं आगिबो काइसा जागाव मा साका आपु कुमु कुन्द्रु तंपुरु दसरा हुकुम बनो काइसा आं मा अंकोय सुलु माने आं सामा तंगो बासानि सागर माने आबनि बागे कोन आपत्ति करे किन्तु अक्षर सागर हवा अबांसनीय नां साका अथाताम कक सनाय मांकाय स्क्रिप्ट तांगिसना चिनि मातृभाषा আছে বাংলা ভাষা না সরন সাপোরেন নাই आने एक नंबर को बाक्सा सो बांग्ला भाषा कयटा अक्षर बांग्ला भाषा आंने नेखा 363 ता स्वरवर्ण व्यंजन बन आंते के सारा कथा पाइका रूप वर्ण नै आफु औ उमुकुन्द पन्दवा तनि नाबो कताल रूप वर्ण स पयक यस खरक्ष वर्ण साजो गुजु बुजो रिखांका सिनेमा एसनला सामदारे मात्र थो ड्रेस काय अमहायन कायसा निनि बांग्ला बाइबो जदिउ नों बांग्ला बाइबो नों जदि न अमहायका आकार शिकार राफला बफला न जफला बालि सिगां परिजाक एक बर्ण दुई बर्ण तीन बर्ण संयुक्त যখন পরি থাঙানো আফ্রো অনেক কঠিন থেকে কঠিনতম হংকাই তাবুক जों রোমান স্ক্রিপ্ট চিনি বাগै তাमुइ नां उक्लक लाइजां बरनि बागै अर्थात नों ताबो उक्लक लाइ तंखा जों तांगै समय शर्ट अतनि ताबो जों प्लेन टिकेट कस्ट मस्त का दाति थाङै सयना बागै जों प्लेन टिकेट थांताङै जे दाइटिक सगैना हाट को बना आजागा सगैना डेस्टिनेसन गासिनि भाषा बायजों जदिन सिनि कक बाय तमुनो जों लेखा फरा खायका हंकाय जों आबनो काम कासिनि एक्सप्रेसन तो मानो तामनि गाय जों सायमानो ताबु आंनि जिनि कायसा माध्यमिक कायसा गरु रचना सिना थांतिनि आं आफरो खितुं को ब्रै मान दखा केन्द्र आं लेस माने बांग्ला फास फाइलिया माने गरुनि तम बशिष्ट हंगे मासिबले engka ba ang khitung ka phaitong ka simang le sisi man le dia engka tango kono tili masanga kai ani mani ba sang ka lang kun ni pok dia anga phu khitung hi mujong tong la engka bangla ka phas phailia engka tini bangla bo tini sung jara bangla basa bai sapur tonane tar mane na borok sono kono jiniki sanaya o je basa sungno mai ke bibino প্রশাসন ক্ষমতা ফাইয়ে sungno mai ke বছর হর তনাই রক তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ফান্সি কংগ্রেস ফান্দি তাবু বিজেপি সরকার ফান্দি কোন সরকার ফানো সোনা বরক নাইয়া যে অহানি বসারক যে জংজালক লাইজা বরক আগৈ থাंथुन बेबागर रोंथिनि सिटिनि थांथुन आबो नाइया आनि कायसा बिगत तंगो तिनि एक समय ब्लक डेभलपमेंट अफिसार ने आं कल्याणपुर साइनबोर्ड खाजि जागनास पर्यंत हमरा बांगाली रक आलकातरा सिलखिबु इंग्लिश नाइया नै केनो तिनि हमरा बांगाली आनंद मार्ग बर सिबिसि इंग्लिश मीडियम फ्लग सीबीएसई बोर्ड ICSE board school liber English medium o attraction ngkha ngka tabu joto subject to ko boro bayable kaisa single subject o subject जों जदि HCDL भारतनि संविधान बाय आंगु संग सार्भे खालायका आबो हयतो आं बरकत तिनि गयमालिया तिनि दग्रि बुसुबां तिनि सावताल बुसुबां जते 22 ता भाषा स्वीकृति खाजाखा HCDL खबजाखा लास्ट जों सेमानो जे बुरु रंनि भाषा बरंखा देबनागरि बे नाखा नै बरनो रिरिखा सिबित लायका जों सेमानो बर मानखा ओंखाय ताबुक जोनो चिनि अखावो जे जों जदो सायमानो पवित्र सरकार भाषा कमिसन खायथांका आरोबो 69% नि गोबां जत्त बरनो साका जे जों रोमान स्क्रिप्ट बनायो
aboni pore bo basano khali apru manik sarkar কিন্তু bo asuk উপজাতি দরদি bo khalanglia ga taw BJP rok risa totra phanui risa totra phanma ba BJP no sin borok khakle kha mukti klai rekha mo BJP le kon sin culture no kha khlaisi nai ga tabu BJP ne মুখ্যমন্ত্রী se sini kok borono khai jakapano ichha moto khlaina bagai বাংলা ভাষানো তার মানে না তাম ইন্টেনশন আর সংস্রাই ছাড়াই শুনো ওয়ান দিস নাম পাইছেন দাকি নাই মাসান আনি গব কবি বেগ কানে কা তাম বড়নি যত যে কোন জাতিনি কাছে থান্তর নাই কাই পুইলা সগাং ভাষা সে ডেভেলপমেন্ট না নাংরো যে জাতিনি ভাষা ডেভেলপমেন্ট ইয়া আ জাতির কোন দিন ব সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট সিনি মাইয়া কাই শুনো ভাই কাই গো খলাইকা তিনি ও ভাষানি ক তাবো মুভমেন্ট খাইনাই আং তিনি মুভমেন্ট খাইনা ও মেডে বিসিন কইজাও খুলম যাও নরং অমন কোন দিন নেতৃত্ব বা নেতা সারানি বাগৈ নর অবনতা ওয়ানসুবি নর ওয়ানসুবি অম যতনি বাগৈ ফাইসিনি কমন রিংদি নিউজ মেডি রিংদি ভাইকে রিংনানি তামবে খাইনানি সিস্টেম মা তমন নাইসুন অ বাসানো আন্দোলন বসে সগৈ মানে ত্রিপুরাও কাসুগৈ তো মান না কাসুগ মায়া দা হাই ন হাই এক সপ্তাহনি পরে গণ অবস্থা আসুলাইকা আমরন আসুলাইকা হাই ন হাইদা কমাই থানাই হেবাং উঠখাইরা মুসুঙ্গু তিনি বাংলাদেশ जों साइमानो 1952 বাংলা ভাষা মর্যাদাनि बागै जों साइमानो नर सिलचर ताबु शहीद दिवस नि पालजाव सिलचर रेलवे स्टेशन थांनाय ताकबो बं बुंग्र मांथावरो कायजक दं आं तो अंगै फैजाक अंकाय बर आफ्रु भाषानि कक सब बर आसाम असमिया भाषा परियसं चिनि बांग्ला परने आन्दोलन खै बर कयेकजना थैका अंका आफ्रुनि सिमि बरनि भाषानि तै बर বিভিন্ন ভাবে গং থাকা পুরো পাকিস্তানি বড় বড় কমিউনিকেশন তামা বাগৈ বড় তিনি বাসানে আন্দোলন কাছে শেষে মেসে সে মানো বাসানে আন্দোলন তেতে বাংলাদেশ রব বাংলাদেশ নি কাছে স্বাধীন থাকা গাইছেন তাবুক ভারত বাই চিনি থাই অরস তাবুক আনিস কাইসা দফারন থাই সুমুকা অ মেডিয়াম বিসিতৈ নং যে তাবো তি প্রাসান হিন নং সাগনো যে जों আইডেন্টিটি তা ক বড় নাঙ্গন তাবো মুভমেন্ট কত খাই থাং তকা বা থাङै তংखा বা থাং তং ফানো आंतनि कासे दङ अ हानि जे बोसारनो अधिकार अबकि सरायसा तागबो हिन्दी बेगा सुरक्षा बा अबकि सिकिउर आबनो जों आं तिनि सङो अ हानि बोसारनि भबिष्यत अस्तित्व बांला हिमानि एक्जिस्टेंस बा आइडेंटिटी बास अरने सिनि सारभाइव नि जे प्लेस स्टेटास अबकि सिकिउर बा सुरक्षा दङ बासिनि अब बेलाय पयसन गाहाम दं अबन सि फार्स्ट एंड फॉरमोस्ट वान सुग्रादि तामनि हिंखाय निनि डिफेक्ट नि फेमानि अ बासानि कक सानथा हिंखाय राजतंत्र न बाथगा 1862 हयतिनो राजतंत्र रक सिनि कमन पगै थाङै बरक तामनो दाखा बांग्ला भाषा राज भाषा सनाबै जों ताबु फानानि आगतला जत निनि कर्नेल टर्नेल हमक समक तनाय जत बर थानाय ताबु बांग्ला माया आ कबर माया बांग्ला सालायमा दङ आं निजेबो सालायमा दं गोबांमा सारि काले तो ताक बन थांनाय ताबर ताविना गोबां जायगा सारि बुलजाक मांगतोखौ सिनि कालचार तामबा कालचार पखा ट्रेडिशन पखा सिनि हिस्ट्री न पखा सिनि राइट न जों सिलिया जों ताबो मकल तंग काना हाय दुखु तंग बुबा खुन तंग ना थंग हाय साकहाम तंग पेरालाइज हाय सिनि सिंगारक सिनि जारा कुबै कुबै तिना ngor लैंग्वेज नि कक साथं गोबां मा कविता सिने रौ दखने बगे सियो काहमानसो सिंगारं बिसिंगबा आं कयजना सिंगार आं बुमुं तिनि साया अ सिंगार न रसम खावे आं मुक्ति क्लाइमा तंगु बाक्सा सिंगार तबे 90% ति प्रसा सिंगार न आं तिनि अ एडिया बिसिते परानो सरायतन आं जदिनो अननाय साव तखाय अमरथ आं असपसो बरनि केतामो सिक्ला तंग थलानि आपतिर सावमांसा आपतिर न ताबु बनखा जों ता कामानि जरा जों त दुख नाङै जों जरासि तंग थाना तंग थुरि 50% पानारदि किन्तु अमाहाय मांसि अंग आबेग बांग्ला बाय सातं थरने मसालाने बाजुलाने कसम आबोति सिखाय तंथु नायला कासे अर्केस्ट्रा हमलाय काय बुसु बुसु सिन बरक थांलाय लामार रेप खैजागो बुथार जागो तफर जागो तामनि कारण अ हारि बोसार कमाय तंखा इट इज अलमोस्ट गोइंग टू एबलिश फ्रॉम आवर होमलैंड don't think we are safe सिनि बासातिबो थंजाकसिनाय निनि राइटिबो थंजाकसिनाय निनि जागा जमिलो आनो साला द जागा जमी एडिसि बिसिंनि राजानि कुसुम कुसुम पिरि पिरि दं फैमानि जागा ताबो खास
Kebo aboni bagi sanai kere. Within ADC area pe at least allotment khai right ini serious right ini jakre. Rijake time to DM অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর অযোগ্য এলটি অর্থাৎ जों সিফাতান বড় ফাইন্যান্সও ফাতানি বড় ফাইছে তার নন সাজন খাইদঙ্গো आं तिनी ताखौ बुखुक जत्न सौ आं बुबाग्रा बाक्सावासो बुबाग्रा नसिनि लास्ट फाइट खालायनाय बा लास्ट फाइट बिनि को ओ लैंग्वेज ति बो संगो आसुखा आं बुइतमु आवा सिस्टेम बा इंडिया कॉमन पीपल मांग ना ना रो अब आइडेंटिटी क्राइसिस लैंग्वेज ना खेला खजा गबल ओ दाफाना खेला खयका अर्थात देयर इंटेंशन तमो सिन्थि प्रासो वानसां थारसन खाइबो तंखाबले आगे अनिल सरकार थैतंका बरं मनांक Education Minister bo agi Tripura University ka kok sapura ana khorsa bor songorka abo 2007 kok apru botam sajak apu university bo ongko puru sajak pun je সংহতি সম্প্রীত অতুল নাংনা হাকাই এই যে এখানে কয়েক সব উপজাতি তমান্নরা বনগ্রহণ খাইদি কাইজাক দি আমরা পরস্পর মা একে কথা নাই কাছে সংহতিতে bo অতুল নাই আবো সামান্য নাং তো মোতাবক Kawang dokter periksa kailu kailai saja tuh kup baksa kup kucian bahasa bank kapa si bank manager kaja mah dokter ni anak perusahaan bondo sawang wah buku pengongjak bin besazuk kan MBBS dokter tak kaitan sakit wanjui ka chief manager State Bank of India bah ang tawa kong na masa asle sini thani tahu za leader tanai rok soy dok phana kamak kamas stun hanai aba hewan suri hinai kri aba hinai tong krin semuanya tongo o tongai ro kebeng sibai ka o jemon mai jokhon goi faipro jabra kobol mai kolo sika abon bagesi Tripura o tini sung jotino ইতিহাস বা হিস্ট্রি বা লাইফ মান হাইক না খেনা ওফিলি না রাখে আথ্র মোরা লং ট্রাই মোরা হইতেস হুমখা ফাতারহানি ফেনেরো তমা কসম বসরো আবো তাবো তেসা কিছে কিছে সং কক সানানে পানা বা সং কিছে সরাই সরাই মান তামবো ইন খাবনো ওয়ানসু নাইকুম ফেবা চারি মালিয়া ফেবা তিনা আইএস আইপিএস অফিসার খা তিনি যারা গণতন্ত্র খা মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী শাখা তিনি বড় কয়টা পরিবার ন বড় ন উসুরি মান খা বা উসুরিকা ang tini sungo mere bisite khajon tako bukuro sudu montri MLA engai rang nang khlaye agotla nok khlaye yang nok agotla mamang sre dalam kusuk khlane yang kami thangai buto bosanai emon din khana nangano je constituency bi nok bokrika kagos potro krika bi nok krika bono tiga dia apsik pon khana nanu bolongo sabtong musaka masan jaga bosati kete awtong amosuka ponno aro jisnu kota sangte sanai bum kai thakso borok kok borok simalia borok thai bisang gonjo buto bachara মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল সম্পর্কে আমি কিছু জানি বরং সাসে হিন্দি বহুত সাদা সানো বিবিসাং সানো তামসিনি বরং ইস্টং সাইসি মেহন মনিগো আপু সব সব আনলগে বৈশাখ দেবর্মা তলো বিজয় দেবর্মা তলো তাবো গুয়াহাটি বিজনেস খাই ফেনাই जोंखौ थांबाय मालायसिखौ अटेकेसो एडभोकेट बिनय रियांगतु का बॉस सिनि लिडार बबाहाय बरं त्रिपुरा लिडार्स नाम सीपीएम नंथुन कांग्रेस सिंथुन बीजेपी नंथुन जे बररक त्रिपुरा सतुको सैमिया हाय म बसर मन्त्री एमएलए चाइथाने आवरण चिनि बर लिडारले वानसर आवरण समर्थन काइति साउ खलायो ताबो अ दिन न जों पना नाय तिनो अ जे ताबो जों रोमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट खाइपाना आंगो मुभमेन्ट बसि लास्टिं खाइना आंगरो साइमानो टाउन थानाय जे किसु छात्र संगठन रक तिनी टीएसयू ओ सां मुभमेन्ट खाइगा नुखा देशर खाइगा बा विभिन्न एनजीओ अर्गेनाइजेशन रक खाइगा केन्तो अमहाय के खायावो वाइसेबना आसु लाय कुर कमिटि खावै खाखांकाय बा फ्लेग तले खाबलगा रोमान स्क्रिप्ट सालायखांका आबोन्ते किसे बेले दं हमो अमो पॉलिटिकल हाय आं बबो खरसा थांका बबो खरसा थांका बबो कासे ग्रुपया थांका तामाबो साबदि मेया बाबो निनि नाहार मुं काइसन काय एक पार्टी और त पार्टी तसरारि नों दिनि मानि कक बरनो नों जदि नासु हामले तो हांकाय ताबो निनि अ संगठननि बुं बादि नों साबो सिनिग्रा आं साबो आं ताबो पिलासा नम्बर 1 आं त्रिपुरासो हानि बुसा अ हानि भूमिपुत्र आनि ककथाय आनि मानि ककथाय और तैगो देखा आंग्रो नाया अ लैंग्वेज तै तानिके अ लैंग्वेज तै न जे बोलङै तमना अब बोलि संशोधन खायना बागै ताबुक जों असै प्रशासने एगि लाखरि आनि सराय सराय कक आं कयो
Roman script movement claim masai phachdi let us come together sini constitutional fundamental right phare movement collection ani oro tini koinai barni সংবিধান bodinok jangjakha Tripura o je merger agreement copy khlajamani abo ki Bangala hani khar phainai kini koro phainai ro no oro harin ni sijata datong kebo tong ka kono ukil kono buddhijibit omha article 9 sijata ka hariron development tini ana tuwi phurpadi anthani je merger agreement copy tongla wai kre oro the interest of the state people chetu o hani busang ko asomoy to tini or hani busase bole আর আগের রাজনামা ছিল মাইনরিটি নি সাথে মানে হিন্দু কবান সাবারি আন্দন ফারি 1962 কও ফাজি রাংসার কা 71 কও ফাজি দি 51 কও ফাজি দি রিফিউজি লিস্ট যতন টঙ্গো আর রিফিউজি না বারখারি গানকাই মুসলমান ধর্ম ব্যক্তি টঙ্গো তি প্রাসালা দা এসরি টঙ্গো কাই ব জাগাও আগে সি মেজরিটি অতি প্রব হিন্দু র অতি প্রাসা বুতো আনি বাগৈ ন সারাগিয়া কিরি জাগো তাগে কিরে আং বথারা কি জানো ওয়াইসা আছে ফেকা থিনাই ন সত্য সাইথি না মাই আং বয়া আংলা সাকা মিডিয়া ওয়া আং বসাকা আং খাইনা বগে তিয়ার ফিয়া বাং সাবাই খাইনাই যতন উকলগো সরু বুঝি সিমায়াকো সেপারেট সানাই রংনি বিসিঙ্গ মজবুতি ভাবে খাইমানে আবো নষ্ট কলাই গাং আবো ওয়াইরে ওয়াইসাও ফাইসিনি রাজা হনে রিখলাই ফেকা ওয়াসে প্রদুজি আও ননবো রাজা যতন সুমানি খা যতন খলাইকা ফিয়া বা নিনি কক ঠিকরিবলে Tiri knaton jara ti promote khane jara hamde tonai raja baga thisi man honi buri rok baksa baga saltomle nukhagle baksa baksa buri wansa masa repisi wansa bo sai karni buri kharoksa dalong ko halam tumno da ko jano bo romphir sapre khlai bo sarma jel tomle sa bo borok bo thima baisi buri ro thangla kala satri ti prazurok nin ti prasa se kotha to mane wanjik thage babs ka bakabui tongka khobani kothok asaka hamdana keren nijini khebran thane andraso bagan bohogri thane no bohogri di thane rabar bagan sogri di thane phanam bothari di sakbai sakai blana buino khalepa rasniti khlaisi thane ha bosai thimaka asaka ka kalon sebe kabago o dada o bhai phunwai ke acting omo haikai dokhano ta thmai chidi ang tini kon sa angli darsana bagaya ang boti prasanga asai feka ti prasana odhikar ang srai saimanu এবং যদি মশাই আঙ্কা ব লয়ার ব করং ব প্রফেসর ফাইদাং ওই ডিবেট খায় নাংসো তিনি চ্যানেল যত টি প্রসেস চ্যানেল নাং সালসা কনফারেন্স খানা বগে বাং কয়না চ্যানেল জিতে যত যে সিনাই দফার বগে আসে যার তোমার প্রদুত অ্যাটেন্ড ফারি ব যে তিনি যে তামুং ঠিকরি বনমস মাসনাই বড় তাম সাকা বড় পুলিশ আঙ্কা গ্রেটার টি প্রলন যে আইপিএফ তি রক তিনি আসক সাইছে ন্যাশনালিজম বগে থেকে থিনাই নাই তিনি লাংটা চাংতাগে বড় মুভমেন্ট খাইতংখা বড় যে খাপানো আং নিজে পর্যন্ত মাসে কেনসি কাকানো CPN man organa taklai leja kapano BJP khai kapano norgadi nang saw ani thata taklai tamni bage kai dofano sunamno ni kai zorawo biang tri bos mo bidi kafina ring ngabur ya politician ja you not politicians bukok bage sitama I am muti dabro kon kakta ami sopna sodri politicians ami ononto chakraborti politicians ya bangya politicians kai bos mo buti kai kafi ke dofano kusgo kisar abno sin politicians थांनाय जों सायमानो अल लैंग्वेज दै समाधान खाय मुसुमन ताबो अ बरर गथां मतंगो बं बिसिंग भाषा इएम रो साइ तंखा जोडनि आमालेक आ समय बाइटाल रो तमाने पॉइंट तमाने सेंट्रल ऑफ कांग्रेस ताइ त्रिपुरा ऑफ कांग्रेस टीजीएस तंमाने आफरो साता ग तंमाने तेबं सबिसा तंमाने केंतो अ समय ता मंत्री से कबां बानाना नानसु आफरो कोनो दिनाव बाक्सफा थैथांका गथां तंमाने खानाका बाक्स साजा इनथु ब आपताम खाय तंले akok samani nang jin boro thara murkhono o baksa ka sedeba raja ne hawa tongse o hoidan de bonma raja ne birde sai tongso raja jodi na bo malike tamungi tini boti prasani samochana botni botabo strong ni sara gesa ha গণতন্ত্র ও রাজা ne ka chini samaj simi se bo raja ne mane jago ang khun ne batang khana ja buma jokhon buma bufa jokhon mp khlai congress tewaring phaipuro 1 লক্ষ 50,000 রাং ক্লাং থাঙ্গো খরকবুরি অঙ্ক থাঙ্গै সালাই থাঙ্গপুর তামসা ও গেট গাট ফাদারান থাকপ্র দারো তুমি কি করে আসছে কাইনে দিলত চেন সুখের যা লাইলা হনি সাবো সাবরুমনি আফরু তামসা আরে আমার সুখের জোরে বিনিময়ে এখন 1.5 লক্ষ টাকা লাইলে তো হাতে হ দারো তুমি পারে এখন রাজা কারে দাম দে রাজার কোনো মূল্য নাই হিসাইতং অব আংকু বই খুন্দু বই খানা যাক মন 96 নি ক আসমে কংগ্রেস তে বারে নিচিনি যে বরঙ্গনা যে তাবুসিনি প্রদুতনি বুমা
Ana logi ti tang pro. Ang nukha ti prasaran ka 200-300 karu. 1 ka hose project ti pheu. Kabana 5 lakh, kebon 4 lakh, kebon 3 lakh pro ka hose roru. Division wise. Sin borong khai 2 bikhari khai roru. 200, 300, 500. Hardly aprang 2000 iman khorsa nu kasuk sei. Ani takuri yang rok phayo ba bibino jaga ni phayo gari bara roru. Amake budde onso. তোমার মাই দেবতাকে বুদ্ধে কেমন হয়ে আপনার আপকে রো আং খুব দুঃখ নাঙ্গো বনি জিলার আং বাগিয়া ও খরচ পিনি আরো গতঙ্গো বুড়ি নেই আর বুড়ি বাগরু গান তাক সারনে মানে কে মসি ও হানি দফানি প্রবলেম जों সানাই দা না অল কাইসা কাইসা ইস্যু তুই রানি তাবুক জায়গা জমি তুই বসেন আবন তাবুক আসকে সংগঠন রাখা তিপ্রা মথা আর আছে লিডার কা হাম করং সা তিপ্রা থাকজাক এ টু জেড নবনো A to Z kaisa bithi tongu kaisa ko vitamin obhane A to Z tabli leader thangsei karawo o leader ok tamungoi takti prasani je pahar grame gonje jaga jomi butike tlang thon jaga aboni taw khaka even ADC ni ndoro demarcation khaina mane biang kama khanor nei ADC area taw general ni borok jaga phali tongo nor obasai man kagos tongo boro dolil se phalmaya ADC bisingo without prior permission boro phali simaya kento phalai tongo tabu nini borong pai tonga botaisa nini borono pai officer kotor poi rang corruption khaya yang tuboi ang tini srai sau o ti prasana odhikar wansan osto khaya or roman skrini mana khaine wansaya abo manik sahaya dr manik sahaya among nang ti prasase nini choritroni bagi chomai ke sajak matungu tini manik saha mukhyamantri ya botini MLA singi matong khumon ang election sang saka tomung kurung kai tipra motha CPM Kongres ke pusaka tini bawon noto hoite ti panata sit mang khumun man khang ka tini ti pramotha mukhyamantri khumun borok joto 6 tongkha tai sajona mantri man khumu ningo samoyano nini je bisani habani huk khaimani tai 6 mas baikai huk khaipinani huk honani nin maisli khusli khapiwino nini borok sakri bakri rewi khlaiman khumu kintu butuani karone tini ti pramotha leader ni butuani karone tamungkha BJP rok bai thangai Delhi o thangai sikari rajaka iya khai RSS ni report intelligence report ro Tripura o BJP tai phaili ani jotono bokha gojak sibro phiaba sase borno angko o borok a khyo kalai boro tinop tie phaika ang borno so boro bektigat arang sa yamse nor rang sa ka taw Tripura motha boro asuk sara Tripura rajani bekas thimana hinto o jesa mato kai nor movement phaisi dita nor ADC rang thai ka nor ridi serai serai ro andolon khladi andolon khain ja grei ka tamngai grei Sara Tripura memorandum bidi hangai mana yakai nang register kai rohdi register khladi register copy nang phunudi je tini singmu temri post office thangai rekha malanya bagai bosno rimani surlia iko register khlai singoba khlaika singmu suni bisingo jodi ya ka ultimatum sairi ultimatum ka sing Sara Tripura bon khachnai joto ADC area sing Y7 tai sinmo samadhane stang yasya khaslai sinai khlai mano গণতন্ত্র হ্যাঁ sini khai tamo ang wanji leader baida hai henjak no ora agutla nok tan to mata khai makhari mathano abahai wansu mumbai oda phateng jangsu angoro wanji birodi khaji samaya I love all human being till today I am speaking but ora to bat in English ko phiaba nini odikano segi na jagui nung khagalo ka figure to mise takphana dada kaka mama বন্ধু বাহ সমাজকে নিজের অধিকার প্রতি সচেতন করে অবশ্যই প্রফেসর নিজের অধিকার সমীক্ষা অবশ্যই অ্যাডভোকেট ফার্স্ট ক্লাস অ্যাডভোকেট নিজের অধিকার সচেতন করে অবশ্যই তাবো পলিটিশিয়ানস নিজের অধিকার সম্পর্কে কোনো সে ওয়াকিবহল করে অবশ্যই সাইতো আংশিক তাবো তি প্রাসানি যতন হয় সিক্রিং করং বল নিনে হানে অধিকার সুদন তাকো সাইসরিয়াকো ও হাসামনি sini hasini sason jeng nana nai opo nang kuan sudah mangka bangkai nai buku bai sesolo kani mabai no ini Bangladesh ni refugee ro pai mani ini kuno party sini bang aro asta bol sange ke bisri kok sarak nai krei ang nukha till today no party can deny je kono party din asta bol mar klake por sarak gebo ei ti prasani ben সমস্যার কারণ তমো নরম নি বাগে সিদি কেবল সাসাকা আমাদের সমস্যার মূল কারণ আপনাদের কারণে আমরা আপনাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি আপনাদেরকে আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু আপনাদের ভালোবাসা দিয়েছি তার পরিণামে আমরা কি আমাদের সে ভূমি জন্মভূমি থেকে আমরা কি অবলুপ্তি হয়ে যান যায় সেটা কি আপনারা চান সুসংগ্রাম যত বুদ্ধিজীবী নে বুদ্ধি বাঙালি জাতি বুদ্ধিজীবী আং সম্মান খায়ো
তারিফ খাইও ফিয়াবা ভালোবাসা তারিফ সম্মান মতলব আমি অধিকানো বা কে সেগেই না ওই আনো ধ্বংস খান অভিপ্রায় বা বঙ্গি মাইয়া ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট যতন হর ইনসান को जिना हक चाहिए যতনে অধিকানো जों सुस्पष्ट छिना नांनाय अ त्रिपुरा हाव जों 1941 जनसंख्या अनुसार से 3 मार्च सेक्लान्तिसे विधानसभा सीट चिनि अबनो सोशल जस्टिस मुभमेन्ट जों अबनो जदिनो ताबो बाक्सा नाय माने आं सोशल जस्टिस माने बरा पलिटिकल कामजे जों बुसां खायनाय नभेम्बर मास जों आईसीआईटीपी काबो एनजीओ तंनाय अबखा इंटरनेशनल रिकगनाइज ताबुक जों टाइगाइसा खायनाय अरका स्राय त्रिपुरा कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन फोराम मुपा जों खायनाय ताबुक प्रोटेक्शन फोराम अब हानि बसारनि जागा जमी बताबो खास जेखाने खान तुरुं काजे थांनाय एडिसि बिसिंग बेलचिनि कायसा का ताबो तम त्रिपुरा गनां न भाइके जागा जमी एलाइनमेन्ट खाय राबार बां फाय सेसमेस बिन बसाजनो वानसा कायज्लांमोन आबो बतुं ताङै तिनो कक्सा कायजोंमोन बगा आंहाबो समाकक गया निने अमायके थांदाबो खटिं दङो जों आबोनो जति थानसाका आइन मास नानाय जदिनो त्रिपुरा जकार खरकस ग्रेजुएट टीचर काय थाङाखै नेक्स्ट रिक्रुटमेन्ट जनरल कटारि एसटी मातुनाय पोस्ट एक्सचेंज साबो सिस्टेम आनस्रामामले तिनी झारखण्ड गाबो सामजाखा त्रिपुरा नि लिडार तिनी पताम साइमाका आं तिनी साइनो नपर अलरेडी साइपेका तिनी जे त्रिपुरा मथन 13 जन अमा हाइराबो कारागा साका बखरग ताबुका साइमानाय आं साइरिकाबा डाक्टर कासे काजे क्लाम थाकासिन बरक नेक्स्ट तक सिमा सनाय डाक्टर नि सीट जखन सेलेक्ट प्रकार ताकलाय एसटी कोटानो जनरल हकिर हडी आबर बिसिंग वानजि जन डाक्टर त्रिपुरा से काजे फायंकाय एस ताकलाय एसटी कोटानो जनरल हडी और तम खारो कुन सोशल इनजस्टिस नि आबले के बने और खतिंग आबले कुन सोशल हेम्पर खाली आबले आ बगनो इक्वल राइट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वल स्टैंडर्ड इक्वल डिग्निटी all citizenship have right to survive as a equal dignity जों बाक्सा नि लॉयर फ्रेंड्स आम ताकुरो पनानो डायलॉग सिरिउना सो बा आंगोन सागा हि व्हाट टाइप्स ऑफ मैन नों जेसेबा साइदे आं केचा कासको आं छात्र का आं बैकग्राउंड का हमजे साइदे नों निन द फाना हामनाय खनि न डिग्री निनाबो ताव बेरना सुमा कागज तो हांसो बय द फानि बागे नेताजी सुभाष चंद्र आं बनो जातिना नासले नाताय सुभाष सोंदे बतिनि आईसीएस पासिं जा बरो बताङै थांगना नों खायब्लानो सागवा साक्से ताखवासे केबेंगि सितंखौ नों समतन खायना बको तंदे नों ने लिडार जाफदां साबले हरिदन देव माय टेलिंग इज स्पीकिं क्लियरली आं मंत्री एमएलए साना बागा आंको साइटिंग गया आं सो सुदु मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा पार्लियामेंट सुदु एक मात्रान तगो पार्लियामेंट बां सो जतिनो पार्लियामेंट पासिटिंग जतिनो आरो फाति सारेव जिदु सवै माबुया का आं साका याकार नाय रिजन नाय आब खांति चलसो आं प्रिपारेशन खायतंगो ताबो आं कयनाय किसु रिटायर ग्रुप इनकर बाय मालायान तंगो बरो फायखायबा बरो फाइनान्स खायखाय ताबो सिनि बरो डिफेक्ट नायदि कायसा एसेंब्ली सीट नामाबो डिफेक्ट रिजर्वेशन सीट हिंगा कायबा नों मेजरिटी ना नांगलै सिनले आपति सिंगन हारि आ डेलिमिटेशन खायपुर थुलाय संगो 2003 न आं चेतना गनांनि न चरायफन आं थांगा नगो समाचरण त्रिपुरा थैतांगा रविन्द्र ससमा थैतांगा काका एनसी थैतांगा ताबो एनसी बाबो थैतांगा ताइसिनि हरनेल बाबो हयतो मुइतु फानतगला पख्रांग फांग पुराबा आं थांगि साइका ताक्सि डेलिमिटेशन पर मेजरिटी चिन एरिया खायै 20 सीट दंदारदि कम से कम 60% गा ताबुक ताम खाजाका जों साइमन और मधु चौधरी अफिसर न पियांग अरन कम सावानो अपर जतन जनरल सीट गलाय रेखा एंका या आपतिके तानि बरक खायने का बरक साइमनु बतिके तिब्रासना पॉलिटिकल थिनार बरक गोरों जों गोरों बाय थाना का तेबो नों गोरों नांनाय ते मा सोंनाय जों का आं गोरों सामाया आं सोरगै दङ तेबो सोरनाया फियाबा हानि अधिकार का जों विधानसभा सीट जे भारत बा हामानि सिगां 1941 नि कावं का सारा पृथ्वी थाङैनो दे कोनो जायगाफोर मले नरै माइया 1941 जनसंख्या तानका प्रि मार्जार छतलारनु तामंगै नों बाय भारत हामा बा अरो बांलादेश रिफ्यूजी कॉलोनी खायना बागै नों बाय अरो सुखि से तंबा सुमुं बारो सिबले बालि संगिते 1950 तगे एका दुजरा फादन बरो किरि कर खारफै मा हानि मालै नै बा एबा बय एमेन्डमेन्ट पासका सीडीजी एमेन्ड पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 10 11 एमेन्डमेन्ट प्रोजेक्ट बय एमेन्डमेन्ट खायका आं त्रिपुरा उकिल छतन अ त्रिपुरा नवानजि बगै मसक एमेन्डमेन्ट खाजाका साका आंनो बाहाबरना हामबायनाय थैंक्स नाय नाका जे एज पर माय अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी आंनो गिफ्ट पन्दनाय 5,000 10,000 नि बय एमेन्डमेन्ट खाय बर तिनि अरो नागरिक अरो हानि मालिक फायका तिनि ए जे मानि डॉक्टर मानिक सा साका 1972 फायो बर बय एमेन्डमेन्ट नागरिक खा
bo ordinance bo circular bo law bai borok tinaro nagoringo hani malingka obon tui sin ngwan sunar ngiaku awose ani ha soang ngai ko koto parasim ko koto tipras suci walai manani ang seriously to saitongo do or die o kok saitongani 10 na hamdanai o kok saitongani tiprasarok buji akai josi jol jangnai ang produt jino taboso yar our leader Fewanina of Changra Patra by Tangsri. We were Changra Patra Sibla. Was a Saka Great Tipralen? About the Great Tipralen, Sayawina, Agio Saka, Article 3 Mutabe, 2 ya, Baksava 2 Tasari, 2 Honkai Puno Rastro, Panakasi, 2 no use by you. And I will don't know Agio Bakari Saka. Article 3 Mutabe, Jacono Indian Territory War, is the Kotono Chicken was Ramanote Chicken of Taisak Atoslam Kimano. I don't know, to be the delimitation areas. Engkai tabo oro greater hibung tapo apruba ang semangka ang agi wasa saka jokon habing tv tidong samodo ang saka greater tibralen tuwi jokon political abo khaina na tomang sai khaikan samani obaka mora sema abo thigyani abo samabaino ani nogro bokhori kapru o ronjit mla tabo kintaku ronjit mla tabo ungka tabo to porni asol bisingin ongkhor baisine ble busuk borok je dofani kurung sason khana kurung koksana kurung Borni engko capability nukjak snaible ta nukjak tonglas tese am samakai tiprasa vision MLA MP block chairman joto school college joto boycott khaisung sacha do or die or how I no kamasnai andolon khaina nangai obosichin andolon bo phatsai asung memorana sabachung supi sabachung barok sarkawasing nung oro wan sabai walne kudokri bo ani arata stambugi phemani bo bono ang khare goisi tuma blaro anti pressure khare goisi jagar tuma asomai anti pressure khare khabo eglo 10 loko phaiba kunui katham dozana anthon lisangla kunu bosoro 1947 ba 7000 chi 1947 7000 8000 aponu 50 17000 যখন কো ভাই মারদার এগ্রিমেন্ট চো কাজ করি হা খানা কেন ওয়াইছাবানো 57000 টাকা নেক্সট ইয়ার 1950 কো ওয়াইছা 1 লক্ষ 84000 টাকা Antam jel fai chotong mang jos muko society masi jot to chotong to bai mahim nai ain bai mahim nai lawfully scientifically statistically systematically sing thaya ka kai jiswa char ata ka dabi ka khlayo dugan ka tal khlai masi nedasan abal se ang tiri bo saito jodi no ang MLA মন্ত্রী বুট চালানি বাগাই সাকাং কানো রাথারি আং absolute challenge sau even ang somoto ka abon sanai tomuna ang butt tike sangka gan ano dofani engko nei angko khlene undertaking pon se mar lanai khaina ka kai song yakana se jota bu tini bo BJP khainer boksa sable BJP khaikang kai BJP khainer arho ne comment hai asau tabu kai ang saman bagai tan bagai BJP khaikang kai na se muthang josten narendra modi are baba গণতন্ত্র ke bo permanent kre 2024 ang saka BJP tai phailiya karon BJP je assurance mani janagon abo jotono bautangui thanga bujoto nugui tongu ha দুইটা ট্রামস দুইবার রাং চেঞ্জ ক্লাইমার আবো খতিয়া দেবা তিনি আনি রাং সিবলাবো তিনি 2000 টাকা নোট কাইসা সামনা থাঙ্গে 33 টাকা পাইও 2000 টাকা নোট সামনা বাগাই 33 টাকা 20 পয়সা পাইও হেনকা নঙ্গ ভাই কোটি নি রাং ন যখন আবো দা ব্যাংক খালি কাঙ্কাই নিনি অর ত্রিপুরা ইন্ডিয়ানি রাং নষ্ট নিয়া দেবা হ্যাঁ 500 টাকা বে 1000 টাকা 17 টাকা থাঙ্গো 22 টাকা থাঙ্গো নঙ্গাবো ব্যাংক খালি কোটি রাং নষ্ট থয়া দেবা হ্যাঁ Abo ki corruption bondo khaimane kar charitro se corruption bondo khaina na angbo sung charitro se poriborton mangna na नेता ता नै दालान तमाने प्रतियोगिता गाडी का हम पालन दामी देम पालन प्रतियोगिता जे सबै खले प्रतियोगिता फेबनि नि जरा कर्मी नका ताताल सासो अमते बुस थेंनि छनाय ए बुस थेंनि छनाय आं तिनी प्रोडक्ट जिना अंगर क्वेश्चन फायो रॉयल सियन प्रोडक्ट जिका हमने कहना चाहूंगा इसे माध्यम आप जो बेहतर त्रिपुरान छोड़ के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आप बोला था कब चला गया अभी कहां चला गया कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कैसा क्या हमने पहले भी बोला था ऐसा बात क्या एक बार बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन इंटरलोकेटर हाँ ताम नहीं बगा भाषा नंग नीनो अधिकार संपर्क यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स नंग और हानि राजा नहीं साइड में याका नीने राजन ताम बेलु तों सरी नंग राजा के स्टिक ऑफ मान ले सका आंगवा सीजा को नीन बजला ताम गया भाई asakan tiprasani go makogya nini system ko thogya andoloni angai saka system ko thogya document e krui nini grata tipralene kono memorandum krui kono map krui kono project krui kono go krui buku wa simi saitomu
yang tiprasar ka hinto ka angle raja mo thisi na baksa thija dai thana tilegi angle thimi osoi oro kono saiman to ko ase ko awo kono akri saiman to angor ko ko baklai abo gore anga tei dungi thoi tana abang maiya ko awo bobya na hapaine ban kichani awo angkang tak tui ningna hama jaga staba angoro aro munah ni baklai thoi tama ang thimi yaro oro ko hai wanso mani Hindi English engkai nang leja ko baksa khana to jabai de tabo Hindi gan khana to khana ba abe nang khana ruang tabo khor khaya pana kaisar sami Hindi tango देश बदलता है बेस बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है जहाँ का तय कैसे सौरव दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है फिर अब नंग आवान सुमा सितना नीनी दंग नीनी सामुनी जेको तय जंग नंग बाइके सबा खाने नंग आबु स्लाइडी आंगो सेबा तिप्रा मोथा ताकाथु नंग सौ तागो तिप्रा मोथा नि बिसिंति दफा न फेरना काय प्रदुजी आप थोड़ा सुन लो नंग सासरी फरे जस्टिस नाइदि भारत बे हामानि के फातानि बर फाइ और शासन खाइनानि बागे ब संविधान आर्टिकल 7 आ बर बाहे के ब समय ब आर्टिकल ब एमेंडमेंट बर नागरिक हानि मारिं माखा हेने सिं अमरक बाय माइ बुकु बायले सिं तंगलि हानै ताबुक जेन बीजेपी खाने एमएलए मंत्री जत याकरे ब्लकनि चेयरमैन जत चेयरमैन जत किछु याकरे सिं 6 मास खाइने दि आं साका कामयाबी हो जाएगा फेबा याकर मांगला सात दिदिमणि सात दादामणि सेलोट निना सेलोट शंका कमिटी कम्प्रो आपका साचा ओ रेड इंडियन अमेरिकन साजा मा हिस्ट्री सिंग लाइव मा समय कप त्रिपुरा में एगो प्रजाति था सिंगसरा प्रकार रेथा रेगा था निसे ससना प्रकार तंग माने फिर पर मुति मुतिंगे पर नहीं को कारण डेमोक्रेसी का आपन टाइम टू टाइम या प्रिसना करन स्टेप बाय स्टेप सना करन वंसना करन इंगै माय के कमाय थांगो आं खाजन ताखौ बुखुनो आं रेगा समय आनि बोल साइट मन तो थतो हाकाय फिरबी आंसौ असय असय बिसनाथ आने व्यक्तिगत चरित्र हमक समना स्लेवे किछु गरे आं नबाय सानार नर मुसुंगलाय पासे गाडा नर गरदसे गुजारा अमति बुइजा सुइजा कक साइतन र यार मोर देन नको साइमुं साजाक नर आंसौ असय बिसनाथ डिस्कारेज कक सिमि साइतन र आं तारमु साइतन गाताबो अ हानि बसा हासल गा ताबो सबै तंगो फेबो माया करगनाय तिनि बीजेपी खाने मन्त्री र या कारण नांनाय तिनि जाबां तेपसौ बिसिं तनाय रखनि बाक्सा सौ आबरं आसालायनि बाक्सा मेसेज रो रहरो हुमकि रो रहरो नरं ताम एजेंडा सिलाय कमा बायनो इंडिया कमाय पाइना हा आंनो नो मेसेज रो सराय सरेनरो नाहर मुं साखलाय रनानाय जों मानायो एसा हमारे मां बरक बथारि समाधान ना आं नायो आई आल्सो लाइक टू सर्वाइव एज ए गुड सिटीजनशिप एज ए गुड सिटीजन्स आंबो कायसे नागरिक हामङै तंनो मुसंगो Kento oro tabuk sing tamunuka for the certain interest of Bangladeshis who came from Bangladesh for their problems, social, economics, ba jakuno riot chungi fark pai ka borno ro ne ko rimas rehabilitation nimas nakai they are now ruler of the state ba songka bang thakai na ngui thangka hani maling thaka bo songka bang ma kok se to ba baru ba hamane segang ngau san hadi कब जुड़ा था कैसे हुआ था कैसे ऐसा हुआ था सुसो आवन आनो जके बो डायलॉग साउंड सलाय रंगा सका यू आर मोर वर्स निनि जीवन ते वर्स आं सका आंगर डायलॉग सायां सिने साय दन द पानि बागै सिदे हावा तांगै बुइ सासन खैफेनाय नंगो दां सम नायका नों तिनि डॉक्टर प्रोफेसर नों ताराव खायना को आं ऑफिस कतरं खाने काहाम थैने किरो आं नखाबले छात्र संगठननि कायसा टीसीएस ऑफिसर मालाय माने आगे टीएस फाइप्रो हिलाय माने आं बुं गोबां सालिया कायसा बुं कबा बा आनाताम साका मा थांसाराय बन्धु ताखौ जों ताबो मिटिं थाखा जों को थैनाय बे सुग्राम माइ सौ पाइ खाता शेष सुग्राम कक्सेरु एकदम करेक्ट आंगा बरं बुंनो नाखाय पार्सोनेल बां सेरानो बबर उसाके बर खायतों बो टीसीएस ऑफिसर का ताबनो सुग्राम हायनो क्रिजखा नों नायब्ले हायता नों तिन टीसीएस नि बसातो टीसीएस जगमानो निनि बंसक ना मानो नों तिनि एसपी माखा नों आईपीएस माखा निनि बुस बंस आईपीएस जगमानो जारो सिकित गनां गनां बसर गतो वानदिस काजकले आं नुगुइ तंगले आं प्र काज माने इंटरनेशनल मैरिज एक्ट आबा पाबिक खया आं आनलफो सामे न काजबि काइबेदि नि बसरनो आनकुना पत्तिक्रै यू कैन गिव देम फेबा नों का साक जाति प्रासानर साखसा तंगै ककाहाम कामतासि यां बुसाजनो काला बुइन बरय काइरिबो यां खाबे ति प्रासानि ककाहाम कामसिमिम मेडिया नुगै सेहरा फुनगै किछुला पुरै बी प्रेक्टिकल इन एवरी रेस्पेक्ट जेकुनो मेटाराव प्रेक्टिकल नांगौ खाजन ताखौ बुखरो आं तांगै तिनि सिरियास आगे जलि माहायके मासां आं दुख नाङै तंगो खाखामै तंगो तिनि प्रदुत जिनां साका
neng ano 6 mas minus samai de neng bai sangtang ni kento na nonang Tripura maya neng bayar sana kai rang nang sa lup nugo bayar sana ka bana rang repun ko separate sana bagai sana Amerika sana pun ba United Nations kok sana pun separate sana ba ni anda da Indian Constitution abu thang ka butu asine ble cover chine ble separate sana bagai jana ba kok sa tong ka butu ase abo obo chine ha sing injustice khai jaka oro bahai ka foreigner ba to bangla hani kiri koro phane refugee ba rular nai ba ha অমনতি বকর হাদিয়া তারপর দফা ফোন এমএলএ ফোন মন্ত্রী ফোন হ্যাঁ নিনি রাবার বাগান বাগৈ লোনি বাগৈ নং বিজেপি খানে তানি কমামলে তা নেটারক টেঙ্গাই যাক ইয়াং খাইব্লানা মন্ডলনি সভাপতি ফোন ইয়াংখা জনজাতিনি সভাপতি ফোন ইয়াংখা কাইসা লুনো নাইমিয়া ওয়ানসা কাইসা থাंनानै মন্ডল সভাপতিनि বংনি ওয়াসনা প্রজেক্ট কোটি কোটি টাকাनि প্রজেক্ট হাই ওয়াটার বুতলিং প্রজেক্ট হোমওয়ার্ক প্রজেক্ট Figare project homo project koto khai lunai man thangka neng khep lera mudra loan homok loan jisuba salong tadi kok example sasuno paithak dige nini nok tolati pai koto tui sapai tlan thaka nengo pai lai tongani saisi malia hatolati nini karen yang buduk sagati tlang thaka dungung gongpung ro yang 43,000 bol nini nara karen sekere ti prasar o jaga tak to au tongko siatona kere si sama kere tabu boti prasar neng sakri bakri seng jotona wasabena gosona khaye nini force khane hai tar mo khai jotono sung jotono tinin simin ngo khala sung bisar maya sa joti thandum chakri anga bahai andolon kaisa dong nugo india o sab khaita sema ngor khaika gur kharok gohra khaya ken to borok chakri chukri pon yakar khaika borok khaika khaipan borok tang success ngal ek bong bising po dibai ngi thangi chi khai maliapu duita gurung thaka aw mo no tini jara linguistic ti movement khane ro no anga potik khai meya khai thani কিন্তু আগিবো খাইকাবলে আং 2007 মেবার কুমার জমাতিয়া এক্স মিনিস্টার বরংগনাং তাবুনো সুঙ্গুই নাই দে বানত লাং থাঙ্গো উত্তর গেত 72 ঘন্টা স্টেশন খাইমা জাগাও আপনি বরংগনা নকেন্দ্র জমাতিয়া থিয়াকো সিন্দার বিন্দ্র থিয়াকো আ সময় থাঙ্গে বানো বকিতারি রেখা আং সাদা কাতা তিনি নিনি পবিত্র সরকার নং মনিজ খাইমানি বসে অরবতিকায় 70% উপর কাং থাকায় নং তামঙ্গ অতি প্রাসনা আসুন তো সৌকে উপজাতি দরদি হ্যাঁ উপজাতি দ্বারাই আমাদের সংগঠন এই সিপিএম কমিউনিটি সাইট অঙ্কাবা নঙ্গবা তাই 18,000 ব্যাকলগ চাকরি না নং নিনি সিপিএম খাইনে বরং ফানা রেডি ও দুইটা কক সামা বাইছে আং 47 দিন যে উইদাউট কেস 47 দিন যে সুমি নাই সাকালা মনি সাকি সিনি বরং গনা মেবাও সঙ্গ অমরদীপ আইপিএস সঙ্গ সিন তাকো অমরদীপ লাথা কলনি বাপ্রু ডিএসপি বড় থাঙ্গে সিনি বরং গনা মেবার সংকা অমরদীপ বাবু মত যে সিনি মুতি ফনানো আমাকে যে মুতি অর তন্ত্র মানে এক এসবি সেকশন তুতন ফেমানি তামু বিনি কেস তং সমান কোন কেস করিছো বনাই নাই কা কেস রে তাম তন্ত্র কা আনং গন্তর পর গন্তর সানজা 8টা গাই পছিং থানা তো বই 10টা নি 11টা সময় রক গাই 2 বোতল থাইসা পাইক লাগৈ খরকসা ডিএসপি তেতাম খাইছনা সিন নিয়ম করদে বা নংর হাপসি দিন কাইবা সোয়াকে ফেরবা হপমা আইখা কাইনদিনে খানা কোতরি রকা লকা থাঙ্গাই হাসা মিসা মুকো খলাयै 47 दिन 47 प्रगा बेल ले माला तामिर माला आगतला बाय थांगाय जां कोटि परमिशन सरा थांमालिया पनारि खाजान ताको बखरो ताव ब तिनि किकिरि आं आसुके फाइमानि उल्टा खाइजा फाइजाका 1992 जखन जों यांगो सिदाइमन प्रो मानजा प्रो उल्टा खाइजाका तकजाका जत लां दुखमानखा ताफन क्रिक्रि तफानि बागै हा separate state sanai tong ta baksa ang so separate state ka abo borok lokai borok sia bedok runai tini separate state man kha boro lablo sangkradi separate state man phano nini je bureaucracy ninti prasan ang manam ta wansuri tini meghalaya rok se boro ichhamoto salmaya sade man phatani bureaucracy officer rok jno baire mangse ka salmaya lo ichhamoto gai boro ara sabo control khaitong local police miya CRP bang skoplo thanadi police bazar homok bazar babu bazar jota bazar nini ka nongthlu ma joto ba thangmai di CRPA brok ni central force bamos koplo Nagaland thangmai di Dimapur thangmai di Manipur thangmai di Mizoram thangmai di amo to Indian territory bole boba law and order bge khayana abo chayan samaya phia ba tabu separation ma khain সমাধান sai domani মুখ্যমন্ত্রী কা যত খাইবানা samani nengwan supi naikha je tini bharat স্বাধীন মানে পরে অথা তিনি প্রায় 76 বছর লাই দংখা ও 76 বছর Tripura koita medical college na koita tamo central godown tong tamo tong rail station tong rail lama track tong ba jesapa tong nung joto sabe khlai negradi abor once more pore se nung
mo edisi wasung separate makai sing lawo ban nang sir nang apru medical college ko poribo edisi ni ai edisi tipralen state ni phaikan kai tana kota bagi rija kan kaise apru state ni thangai ko kaise nang oron ma pori pene jibin jibi TMC ma pori nai ngan nang establish kena ngar college kaisa babare nono rinai sabri nai tinora high court mane ko high court পর্যন্ত চিনি বগে ফেভার করে আনি বই বাক্সানো নং অমা কোর্ট নি বেরোনি সাকাই থামতো নাং সাফন করে মার প্রমাণ এসটি নি জায়গা জেনারেল বুং দাওই এসটি নো ফালিরিখা আবো পর্যন্ত চানি দিরু হাই কোর্ট রও nga singor tongsi bolo tongsi sari oro হাই কোর্ট মানে চিন বড় বাক্সা বাক্সা খুজিং না আর গুয়াহাটি হাই কোর্ট তংপুরুং কাই কিছে জংজাল আর তো কিছে মিক্স বড় তং নাংলা তাবো orang ka or kut bonono suppression khaichnai mane je samane kaisa philosopher samabong kokso paika minority is a tyranny of tyranny by the majority people tyranny by majority people sung ajaga soika minority ingai aba ar kono justice tabu kori aban justice ti fight kana nang khai jodi india government jal jamin ka जरूरत है इंसान का जरूरत है तिप्रासा का जरूरत है तो हम सब तिप्रासा एकत्र करके उसको पॉइजन खिला के नहीं तो कोई इंजेक्शन लगा के मार लो ऐसे भी बहुत बढ़िया खुश रहेगा संग सारा नंगा आंगला बस संग मेडिया संगला बलाचे आंग सुतो एकमात्र जदि न आबो ताबु खाय ताबु खां ताबु बसारिया बसाय मे ताबु जे सिस्टम तंग बाय बसाय पासिंग या परिसको पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा आं ताव नामके एडीसी उइदिन द एडीसी आंथनि रिदुइबो फायका डकुमेन्ट तंगो आं निर्वाचन सदन सिल टिल टुबुइ जदन तंगो 23 अगस्त 2022 आं साका जे रिजर्वेशन स्पेशली और कलम तंगोसा हेंका त्रिपुराओ जे ताबो गसुक बसनखा जे एसटी पार्लियामेंट से 70% जनरल वोटार्स नंग साका अब बो नाइनियान उलो फाइदि जरा जरा फाइथां माने जोंथ सारथि इंडियानि खाइथां वाइन सामान आं थांमि मालिया रां पैसा बो अवेलेबल याबले हेंकाय थांमि मालिया एबेन अनंत नायक पेप्रां साका ताम ताम नंग डेभलपमेन्ट रां नां आं साको रां नांगिया डेभलपमेन्ट रां नांगिया तिप्रासन ताबुक अधिकार सना नांगौ आनि पॉलिटिकल राइट्स ते दां ताबुक तिप्रासन ताबना केबो सरां नांगौ बोल सिनि ताबु पॉलिटिकल राइट्स नांगौ सन पॉलिटिकल राइट्स बाबा 1941 नि पपुलेशन रेशियो विधानसभा सीट जों 60 36 तासिन दं थुरुकसार थांमानि बाका जों 48 थाख्लायो अबना जों डिबेट बमा खानाय अबना जों कुनु खया जों आइनि बाबेनो जों माथानाय abang constitutional fundamental rights yang suci organize political rights yang document based challenge makanai movement makanai supreme court thangnai nagi international court mathanai o dofano jodi no toin ang sakable o dofano jodi nana kerengkai 100 koti na yarang pyamano yang movement khali jon 10 ta ke masori di sung 15 lakh ni jon 10 ta ke bus khaiba o de kringi bagitar romdi 10 लाख ने कबस फाइबा 770 लाख फायो गदे करि माने न हा मासा 70 लाख का संगारो दिलियो बेस खायो संगारा फंडामेंटल कस्टे फंडामेंटल राइट चैलेंज खतमानो ताने बागे बारनि संविधान पनि कारबाय 1950 26 जानो ताने 71 जरा फाता फाइबा और हानि मालेंबा आबन पसे बखाव बाके हाबियाबा बाके प्रदुनो बा हामजक तंखाबा आनो बता हामजक दि निनि दियबाने लामारसिन हामजक दि ताबु बचिनि बरो बा व्यक्तिगत न सेलिब्रिटी हामजक बा आंगागि सिक्लापुरो अंगरा हमजं मा सिडिबिन फटो तै खाजि तंफे मा हाय केनदां सिडिबे बेखौनो मादा मालाय के जीवनो सिनेमा नु गासो सिबले माने स्मारं जागि ताको काजने मा यांगबो आं ताको कल मेरे बिसि साकाय दुखने बिसिङो काइसा कुसुको मासाव गाय आबे ते कुबि कौनो मासाव एक्सप्रेस मा खायो आबो हने चिन बरगा ताबो सेलिब्रिटी आं सा प्रोदुजि नों राजा हांगे राजानि मतो साम खाजि आं अबो साव बिनि कलिकातानि जागाव ताबो मेडिया रनो आं फ्लाइट पाजनो थांगो प्लीज आं प्लान थांदि बरं आरेन जागा जमी सम्पत्ति আর যত রাজা যখন অরব রাজতন্ত্র বাইথামা পরে যত সয় সম্পত্তি আগে রাজনী যত হীরা মুক্তা যত ন সোনা কত গয়না টাং থামাইকা বড় আর তমিনি না তিপ্রাসাম বাকে খাইমানা রাজানি প্রদুর পুলা সাং জায়গা তা যে যে এটেন নাই ফেমানি যখন কোন আগস এমপি3 নমলি ফাই পিনগো সাইক্লান থাকা আং 13 বছরনি বন্ধু তাম তাম সাইক্লা কন্ট্রা আপন সিকা পিন খানা ফেলা হা আপন সিকা ওয়ানসান তুই ফেলা হা আপন সিকা পাহাড়ি বাঙালি বাইং ফেলা হা পুলা সাং কাই তিপ্রাসা পুলা জাতীয় পার্টি পুলা জাতীয় পার্টি कांग्रेस सभापति का फेका आरो तिप्रासन बसा जबका जे बतन साका आं अंको एनआरसी
kes khema bagai siama pressure masa maya kaka nung abo soko si jawa tongkai opota sangbadi somlan ka tiprasarang kono ei je copy ko nari nong bagai sini copy puro prungja ka tini sijara e news media ro tiprasarang nang sudah buku wa sakana sing poja sakana kano mani thangsra haidba kini tamu saka ulo jati puila pati oka puila jati ulo pati man seseme tamu kha abon pore kongres সভাপতি am pore kai thana thangi pada pita piti সাধারণ জনগণ aboni pore kai supajok kanane ka aro যখন কংগ্রেস সভাপতি কারো বসতি মাসালং মাইয়া ইস্তেমাল খেমালিয়া অল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস বপুটা পাওয়ার হাঙ্গার বতনি বিজেপি সেন্ট্রাল তমনি ফুংজায় yang tiprasan thansaklai BJP bai bandana musung mani kedo bini objective success india ang bor musung mani bo kongres hasu posion kan tomani bor kongres ing tomani tini besango kongres obiso ang tini side ka tini BJP jisipano magic khaipan te malia jisoba hindu sa jisram mondir 10 ta khlok toni karon যতন ইন্ডিয়া ও তাবো 56% হিন্দু 83% হিন্দু ক্লাসিফাইড বাদ বাকি সি মুসলমান অমক সমক কাঙ্গ কং তনসা বুঝি পাইকা বই নিন 15 লাখ अकाउंट में आएगा बिको फाफाइका अच्छा दिन आएगा कब आएगा जे बिथि 70 টাকা बिथि ता 200 টাকা ताबो खाय आधा लिंक खाना पर्यन्त हाजार काছে नांनाय पुन का आरां नन 17 तमासे जों बाक्सा बाक्सा बुजियाव बाजेनि रां फायो मागनासि फायो सो न निना आनिसे निनथानिसे बखर बयलांगो दाल बुसु तमानि 80 টাকা 70 টাকা तब मुसुरि दाल ताबो बुसु थां पाइनाय दि गेस बुसु तमानि 400 টাকা तमानि 450 টাকা ताव 1300 টাকা अंका बबो अच्छा दिन ताबो सापिरो बर ताबो बीपीएल एपीएल खायमाने चिनि इंटेंशन छैमे ति प्रसार बाक्सा बाक्सा बीजेपी खलायका थांना खनाय रे तीन जरा बीजेपी प्रशासन तो बाहर तनाय रो बरक एक नागरिक एक अधिकार सामना बगे बरक पार्लियामेंट बिल तो नाय तंगो बरक 24 नि लास्ट पार्लियामेंट बरक हिंदुस्तानी बगे पार्लियामेंट तो नाय अंका फ्रो जरा मुसलमान ख्रिस्टान नंका तो साइनो रिखा जेपन ते बुट मारिया तबे बंगने आवान सुमान जागाले सबै याबो थिङो अब अंकाय जेखायपनो प्रशासन बरक तैस नांगै तननि कारण तिनी प्रधानमंत्री जदि उनो सीबीआई रमसे प्रश्न खायं तनि सीबीआई का हम प्रश्न साउंगा न आसे बुनी करप्शन रम तकाय प्रधानमंत्री ने जे जाली सर्टिफिकेट जे कंप्यूटर नहीं हुआ था उसी टाइम में कैसे कंप्यूटर फोन में सर्टिफिकेट बनाया अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस अब मतलब 7 বছর जेल पनंगले सर्टिफिकेट नकल जालंगा काय हां रेगुलर से अब ये कंप्यूटर से चालू माने 1996 से ऑल इंडिया कहां पास लगो अब 92 से प्लस कंप्यूटर अब तो ये सारा 12 বছর ने भीतर का पार्लियामेंट जखन राजीव गांधी प्रधानमंत्री दंप्रु आं बापुर चराइया गाबोनि बगान सिन बर खतम केंद्र सरकार जदिना बीजेपी थाका बीजेपी नि सिदि हत्ता कथा बिदि जों जथका बर बाय तंगा कायबा म थांजानाय साइतो निनि तामो इशु तं तिनि जनजाति मोर्चा खायना आं संगो एमएलए मंत्री तमार संगो नर जे अति प्रसन्नी परमानेंट सॉल्यूशन नि बागे नर तामो ननि इशु एजेंडा त नन ताम मेमोरेंडम स्पेशल त फ्लोरिडी ति प्रसन्न प्रमाण है काय आबनि ना प्रशासनिक भाबे जदिन काहां काय चालगो ति प्रशासन बै मान खारि गांका चाव सैमान सीपीएम रक्सि जतन काहां बै खलायका प्रशासन चालक थनि ति प्रशासन अधिकार जे दावराय साब सैमान सीपीएम चि फास चाकरी बाकरी साबरे सीपीएम चिरु 10 रचन क्षमता पाइ 78 क्षमता पाइमान पड़छि आगे ति प्रशासन चाकरी तंबा कांग्रेस जे बेबे कखलायका सेंट्रल गवर्नमेंट को खया समय बोल खरि सब केंद्र सीपीएम आंतरिक सीपीएम समतनिया दशरथ देवनि बोल आ समय बार बार सका जवाहरलाल नेहरू नोंनि नाबो याकादि नों त्रिपुरासर पाइथना त्रिपुरा 1994 आसाम प्रदेश जुकु खायनाय मतम सेमान शिक्षित जत स्टेट एंटायर स्टेट दानाय मेसि आप्रोचिन बर आंदोलन खायो आबनि अभिशाप जत्र बुमेरांग मांसिनि राजनीति आबनि सुलचरा तिनां मासज दुख नांगो अमनि जदिन मता तांगाय फाइदे बकरं बक आंसौ ताव आई एम चैलेंज विथ द एनी लिटरेट पर्सन दफानो थके थकै ककर कखना त इंग्लिश करं हिंदी करं आं रोंगिया फनो फाइदि दफानो त थकेसिरि अभिशाप जाबाय सनाय आं सगलसिनि प्रदुजी सरिया बसैसे दफानि बगै बिनि जितु जानमान प्राण कलकातानि जागा जुगु फला दफानि बगै आगतला फाइतं फाइ नांखावर वागतला तलिया सन्ताय आदिसो कासे राजबारि तांगै अर निरापत्ता जागा खपाना मुभमेन्ट खासे त दफान सिरंगा काय बिनि सरि हाइस हामफाना आं सो ईश्वर सृष्टिकर्ता खायनो ओ हा बसमतिनि मालिक दङो बन आप्रुनाय ओ मतागति प्रसामगै कबिना आसे मुक्ति कुडि क्लायका थैक्लायका अर कसका काबलायका गलायका बखा बसिदला त ऑफिस अदला जकान थांगो सं बुसचिनि ताबो सिनि माइंड स्पिरिट ग्रोनिंग आवर माइंड स्पिरिट एवरीवेयर एनीवेयर कोड कासरि जकान थांबनो
जों दा साबदिउ फायजात it is our homeland but we become a slaves of state belai kan khakamu khajan taku bukrok ang tai tini koi daya ang abon bagino last salsang musung jotto tiprasa ang bong media no andor kri ani dukhuni kauna share khane musung abon lance roi ang salsa khaina bagai amni waso o this year tami bagai kai খুব possibility ang nayo November October ang khaine jesupo python jotto chini media rok python ar kuno goya ar asamoyo je media yapar nai sabo tripura mai soisoi dofana hamjak tong borno tugui a debate kok sardi dibone mai kaham charnai bojadin hamka kai kok sa kai mathinga jan last sayao sangar chiti roma sinai bojadin atom simi saka noita simi saka kai bose sarini pasta jara bo kok sanane angle pheka ko mahai biatai noita wa intergle ka bote mahali jispano ar phaingo ni na mukho soya ka bagma saya bo toitho bikti lo bai phai wa chano lo bo sai muti tongoni bama sapene jukti map nai bini thane jodino theory to hankai bin tham jodi root map to hankai bo srai sarka phuma phaina amai khai kaisa khaina bagai October ka November ang kobogo omedene bisingtei arwo joto hanka sung nationalist anthony root map to phana phiona kai bo badra matna abang chini produ jibo ang jisipa royal phela jodi phutani bo saka ang saka ang agi bo saka ta wants to don't think nang royal family ka nang saka joton thik correct no nini busakbo nang jisu kufur pada ri kufur tung tari tos thani nai tin harandro ko nini sampli kosam no ani sampli wang busak kosam panai bu sampli kosam no nang ta wan sudi nang tabuk jisu para wanji be prasangsa khanam jago toksa be khanam jago sial chikro prasangsa khanam jago satiro tami sabo चंदी माता तिप्रेश्वरी नाम लेके हमारे माँ बाबा भी आपको के खिलाफ नहीं किया बताम सका पताल को समय खिलाइयो साबो नरो आंथन जतो सेक्रे तुम कैसा प्रूफ है ना बसो साचा चंदी माता तिप्रेश्वर बुंग सब आन माँ बाबा संग वानसा मासा पन रखलाया केबन रखलाया मुसलमान रखलाया आंगो रखलाया बा नों रखलाया कक समाजनि ना संविधान बिरोधी ताने गकाय नों रखलाया नों ता फाइमा काताबो तिप्रामो थाके तिप्रासनि एगिताम फाइमा का जनगण थान सुंगु असै निरपेक्ष साइड इफेक्ट जक इफेक्ट है द्राक्षा जाखाय वानसु मा करि वानसु या वे हाय पखपारि तांदि दफाना हमजाका वानसु मक्का हमला माना हमियाला आंगला साइट अ त्रिपुरा हा चिनि हा विधानसभा सीट 1941 बजाति बसक अब संविधाननि आर्टिकल पार्ट 3 आर्टिकल 38 स्राय स्राय सात दंगो पार्ट 4 गनो दाइटि प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी 38 आर्टिकल स्राय दंगो आबनि मुताबिक चिनि सोशल प्रोटेक्शन नांगो एवं एसटी नि बागे स्पेशली साजाक दंगो 46 आर्टिकल गासिनो आर्टिकल तांगoi संविधान आगे इंडिया ताबुकबा ताक फसेस और सामने कारण सिंखा लास्ट अबरब संसु किसी कारण में हुआ एक नंबर क्वेश्चन ताबुक कोनो नेता सानाय करे बुकटी खलनाय करे सिनो समस्या में सामने कारण का राजधानी कारण दर्शन कारण अब मेन कारण सब kai ओ बांग्लादेश नि फाइनाल रिफ्यूजी रं कारण सिं ताबुक जों ताबु जाजाबो जों ताबु पर सानां जलिया जे बररक सालसा रिफ्यूजी ने रिफ्यूजी तांबा बो कायसा सेबनि बागे फायका निरापदनि बागे फायका रिफ्यूज अततामा रिफ्यूज जिबा रिफ्यूज नि अथंखाय कायसा बकयने ने खाय सेब जागाव खारि तहैमासि जेमन सै मासा फायका न सिगतन फायका बसन्तला फायमाय बर अबाय कायनि रिफ्यूज सिन फायबासे ताखाय बरसे रिफ्यूज टु देयर बिकम रुलर गब आबनो पार्टिकुलर का प्लुरल नंबर का रिफ्यूजीज का सिंगल का रिफ्यूज सिंगबो सिंगल रेखाय खाजन ताखौ बखरक आं कयनाय माखाय मसि फाइदि नासलेमा खिपसिरि साजामा खिपसिरि आं तिनि तांगै साखाय हिस्ट्री गरि हिंकाय कक्से गरै तिनि हिस्ट्री जे बुलखैका आं प्रोड्यूस जिनबो कयन तंगो तिनि बा आंनानो तांगै प्रोड्यूस सिन तंग तांग बुबा ग्राहलिया आं सिजतन राजा प्रजा जब एकता नहीं हुआ तब हमारा एकता होगा हमारा मांग मकसद पूरा हम आंसे सांग सानाय नों आनो सेबुन सुनुक जाले का नों तांग राजा हिसनाय आंनो बुनो तांग नि सायाब्लां केबनो आंगो मालिक डॉक्टर मानिक साय सायब्ला तुमरा राजा के हिमसे ब्लां हदन देबो सायब्लां सावो आं दुंलिया ता बजाकन आनो प्रजानि सिवानसलिया के प्रजा के जतन सम्मान दि गबानो सम्मान लिया जागार लिया कक सनाने लिया सुदुर लिया का बनना सिं तंगमाने के नबिन ना सिमता नुका के ब नुका जतन करन का बा ताबो के करन लाय का तांगे अबा अंको सुमालिया जागा सुगै सुमालिया ताबो आं सावो जत एमएलए 13 जन बरबान जतन ताखु बुखुनो ताबो जे बीजेपी नि जतन ताखु बुखुमताय बाद बाकी 6 जना बाय 1 जना आं सानायका मसि फाइदि निनो एमएलए 5 বছর পরে পানি মন্ত্রী 5 বছর পরে ফে आरि दफाले যদিও তো 2026 नि बिसिंगो सत्त का आंदोलन खायमियाकाय 27 डेलिमिटेशन फ्रुका सी डेलिमिटेशन नाय
eko Tripura o tabono khana kasaimia parliament de seat bana bagai dabi khlai tongo এবং assembly seat 30 ta khana bai borok wansa tongo এবং khoyo bobo jaga bar dikhai tai bor sa borok joton wansulai tong ang joton khana ja BJP ni bisingni gopon kok phiaba nin Tripura sala aboni imang phasu wansuya khona asam ko already thangai angko se april mas ni 27 28 29 ang apru guwahati wo apru se 3 din seminar paikha noro jodi bishes ka ang dilip nunesa anto bumung karbi along ni je participant khana bin number anthan talang ka bai sumi nadi bo participate khaya saru brother ang participate khaya ka ang 3 din bis 2 din khaya kana saru engka ang tak sanai makai kobui bai sing mai himnai ang kobui borok sama buya ang soital borok ta thatai ja se pa saka ang phir ta dofani bagai engka ang ta kasomoi kobuyo ma na siksanai kobuino pholong ma khaisnai bai ka ang dofana kobuyo lama phunung manai ang tin tongo khana kare aban wansugya pheba ang dofana phali klange ang tiri montre MLA sana bagela ang kroi aba khajan ta kobu koro noro wansukure jara মন্ত্রী এমএলএ থানি ফানিয়া ফান কানি আনি থানি সে জনগণ থানি সে ফান তিনি মন্ত্রী এমএলএ রতা গিয়া কার ইয়াং নাই নং সাকাতো তিনি বিজেপি বাই বিজেপি বাই একনি আইপিএফ তিনি মন্ত্রী বড় সাজরা তম বড় সাজনা আঙ্কা বড় যদি তিনি না চিনি মো রোমান স্ক্রিপ্ট খালিয়া কা সুংবো অর চুমু ফজা তিন ব্লে বা সুংবো কক বড় সানাই ব্লে হিংবো তিনি ইয়াকারলা বিজেপি সরকার বাই থানাই ব্লে बाय थाका तांगना केंद्र सरकार के तंगला लग लगना हा ऐसा करना पड़ेगा तिनी बो बीजेपी सरकार साले का त्रिपुरा ने मानिक साहा बाबू हमक बाबू आसु गुबु सादिंग मातु कत तामो अब नों से ताबुक हैंडलिंग खाया रिंगिया नों से ताबुक अब न ठीक मत इस्तेमाल खाया रिंगिया आंगाबान कय जाबो जों तेके सिनसियार रिंना नांनाय तेके जों हुसियार रिंना नांनाय तेके जों खासि जरा नांनाय आर चिनि बिसिंगो हामजाक मानि गुबुइनो मातु बनाय फेबा साकबाय साकसिमिनो नकलायो Soklok salayo omok tongi se derabo khona tong se derabo abo kok salai matra pero abo hoy derabo farching jotom dera kha nei songsodong na bagai let us come together to rectify ourselves and myself ya ourselves mungsa ang boro dera kha ding hopung sakung thuti oda phani bagai ang khai toma kubuya ang kai tini ang slide thama sonu jara kho jaja neta montri sane ang basaputi ro pan ka haminga nai nei di ang oja beso khanei ble montri MLA sa oi tino bo montri ka ang ka ka bin basaputi ro pan bothai ka hamui maiya a bagino jotto digin tongdi sung oda phana thake woi monte MLA sai pasani woi kakai besanga chintebo kirima singse phaisa pane angkha khayo Tripura sarok যখন দফা ইয়ং নামসো বসি তার সিসা লাইকা বিশেষ করে তো Tripura মথানো খাবলে হও ফাইলে গেবলে আংনানো বেলাই হামবাই যারা সাধারণ কর্মীরনো অরণ্য নেতারনো নর মাস নামাই পরিচয় ক নেতারনো মাস নামাই নর স্রাই মাস না চিনি হাচিনি রুল হনো দিলি Sokani famous tawo ka tango ingkong thaka constitutional right na ka tago interlocutor ngi thangka tamung ka kai ayang uyang thayang ko rosi movement khake khaisi di roman scriptia khato jaga jo milia 100 ta jaga ta thani ang last to kaise kerang khato meka sachino ani obigota wa kara tipu pangra mang serai pur kasan noga na wa jamu kotor mara purang nukha bolong tomani batalong wati tomani hobi khibo bache ya pang uthogoi ang pore aro hokulong longkhai o thangpu yong kharo phaya khle awang pore chipu phangra we hakata kortogoi ola bu phangti sairawo ang ko ta sangkai seung thamcha ga chini pre plan phlai jodi na samung khlai ka seung ta ubo chinto phayong lawa to asunong thon tiri jotona hambai klongka